kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Kami bawa hidup kami Tuhan. We bring our life to you, Untuk beribadah kepada Tuhan. to worship you, Untuk memuji Engkau Tuhan. to glorify your name, Untuk menyembah Engkau Tuhan. and worship. Terutama kami juga membawa hidup kami Especially we bring our life untuk menjadi tempat Engkau. to be your Tempat place, Engkau hadir. the place of your Roh-Mu presence. diam dalam kami. Your spirit dwell in Melalui firman-Mu Tuhan. through your word. Biar Engkau masuk dalam hidup kami. Enter our life, Mengerjakan hidup to kami. work our life Seperti apa yang Tuhan mau. as you want, Lord. Mari Tuhan. Lord, Urapi seluruh hidup nothing kami. our life, Lord, Untuk dimampukan. to be able Untuk memahami firman-Mu. to understand your word. Sampaikan firman-Mu kepada kami. Preach your word to Sebagai us, makanan rohani as kami. our spiritual Untuk food, menguatkan. to strengthen Untuk us, meneguhkan kami. to conform us Sampai tiba hari until kedatangan-Mu. the day of your coming. Kami terlalu yakin. We truly believe Puncak nubuat dari the end firman-Mu. of your Engkau akan word. datang You kembali. will come soon Menjemput kami. to bring us Sebagai gereja Tuhan. as the church of Yang God, siap sedia. ready Menyongsong to welcome kedatangan-Mu your Tuhan. coming, Lord. Oleh sebab itu Bapa, That's why, Father, urapilah kami. Help us, Lord, Urapan baru. with the new anointing, Belenggu dosa the dihancurkan. power of sin, Tabiat daging dikalahkan flesh is defeated, melalui pertolongan Roh and the help of Kudus. the Holy Spirit. Berikanlah kami Give us, Lord, menjadi hati the heart bagaikan tanah yang is subur like a good land untuk tempat firman. for your word. Urapi semua umat. Anoint your people, Urapi hamba-Mu secara not me as khusus. your servant, Tuhan, Lord. jadikan saluran Make me berkat as a tool agar setiap to bless umat-Mu all your people, diberkati to be Tuhan. blessed by you. Dalam nama In Yesus the name of Kristus, Jesus kami Christ, siap untuk we're mendengarkan ready to firman. hear your word. Bersama kita Together katakan we can say, amin. Amen. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Have a seat, please, brothers and sisters in Christ. saya mengucapkan selamat hari Minggu. I want to greet all of us. Have a blessed Sunday. Salam sejahtera buat seluruh umat Tuhan. Peace all to people of God, Ya, terutama yang biasanya beribadah di gereja kita di Batu Haji, especially the church member who serves in Batu Haji, bahkan gereja kita di Tanjung Uban, and also our church in Tanjung Uban, maupun di gereja kita yang ada di Talaga Punggur, also in Punggul, maupun seluruh jemaat Tuhan yang tergabung dalam tim pembangunan tubuh Kristus all the people of God in the di fellowship body of berbagai Christ, tempat, in many places, baik di Batam, also in Batam, seluruh Indonesia, around Indonesia, maupun di luar negeri also other countries. yang kita biasanya mengadakan fellowship, Also, usually we have a fellowship baik together, hamba-hamba Tuhan a pastor's fellowship, maupun juga jemaat-jemaat Tuhan also the church members fellowship, yang mendapat kemurahan. receive the mercy. Ya, setiap bulan Every month, biasanya kita mengadakan fellowship, usually we have a fellowship baik yang ada di Riau Daratan, in Riau province, bahkan di Medan, Sumatera also Utara, in Medan or Sumatra, bahkan juga di beberapa negara yang Tuhan also siapkan. some countries that God prepared. Sekali lagi saya mengucapkan salam jumpa I want to greet all of you, seluruh umat Tuhan, all the people of God, seluruh hamba Tuhan, all the pastors and dan leaders, saya yakin and I truly believe sampai hari ini, until today, sampai pagi menjelang siang hari ini, until this time, kita masih diberkati oleh we Tuhan. still blessed by God. Tentu berkat yang kita peroleh, And the bless that we receive berkat yang terutama is the main yang bless harus kita rebut that we need to receive adalah berkat rohani di dalam is sorga, the spiritual bless in heaven. dan berkat rohani di dalam sorga And that spiritual blessing in heaven itulah yang tidak dapat binasa, that never fade yang kekal sifatnya, forever and ever, yang tidak dapat layu, cannot be be faint, tidak dapat cemar, it will never be mixed, tersedia bagi kita is prepared for us oleh kuasa Tuhan. by the power of God. Oleh sebab itu That's why kita bersyukur we still give thanks to bahwa God. Tuhan memberikan kita kesempatan If God still give this opportunity berada di dalam suasana Pentakosta. to be in the seasons of Kalau Pentecost. berbicara Pentakosta, If we talk about Pentecost, arti Pentakosta the meaning of Pentecost adalah hari ke-50. is the day, the 50 day, Hari ke-50 the 50 day
Setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, Jesus Christ rise from the dead sampai pencurahan Roh Kudus, until the day of the Holy Spirit pour out. tepatnya 50 hari. Is 50 days. Dan tentu kalau berbicara hari Pentakosta, And we talk about the Pentecost day, hari ke-50, the 50 days. kita tidak merayakan sebenarnya hari ke-50-nya, We are not celebrate the day, the 50 tapi days, kita sedang merayakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan. but we celebrate the day that God gave His Spirit. Dan Tuhan mau menjalankan kedatangan Tuhan. And God want before His coming. Gereja Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus, Church of God must feel by the Holy Spirit, roh yang tidak terbatas. the unlimited Spirit of God. Dengan roh yang tidak terbatas itu, With that unlimited Spirit of God, Tuhan mau mempersiapkan gereja God want to prepare His church untuk diutus oleh Tuhan, to be sent by God menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. as a blessings to nations. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 That's why in John chapter 3, ayat 34 berkata, 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. the one who God sent speaks the words of God, because God does not give the Spirit in limited measure to Him. Kita tahu tugas dari Yesus Kristus So we know the duty of Jesus Christ. yang terpenting, The important duty. yang pertama untuk The menyelamatkan, first is to save. yang kedua untuk mengutus. Second is to send. Dan hari-hari ini And in these days, Tuhan tidak lagi sekedar mengutus para rasul. God not only sent His apostles. Zaman para rasul sudah dikerjakan, The time of apostles is past. terutama rasul-rasul pada hujan awal, Especially the apostles in the first reign, pada gereja mula-mula. in the early church, Allah menerima kuasa dari Tuhan, already received the power from God. kuasa yang sangat luar The biasa. mighty power of God. Tuhan mengutus mereka God sent them menjadi alat pemberita Injil pada zaman itu, to become the tools to preach the gospel at the untuk time, menyampaikan to speak keselamatan ada di dalam Yesus. the salvations that in Jesus Christ. Tentu mereka bisa mengerjakan itu Yes, they can do this duty karena mereka menerima kuasa Roh Kudus. because they receive the power of Holy Spirit. Dan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan And the power of Holy Spirit that promised by God melengkapi mereka is to equip them dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi, with the power that come from above, dengan tujuan in the purpose agar mereka bisa menjadi saksi, they can become the witness, saksi tentang Yesus the Kristus, witnesses about Jesus Christ, keselamatan yang dikerjakan melalui Yesus the Kristus. salvation that worked by Jesus Christ. Bukankah dikatakan Kisah Rasul 1:8, Acts chapter 1 verse 8. kamu akan menerima kuasa, dan ketika kamu telah menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. But you will receive power, and when you receive the power, you will become my witnesses. Menerima kuasa Receive the power untuk menjadi saksi. to become the witnesses of God. Inilah arti diberikan roh yang tidak terbatas. This is the meaning you receive the unlimited Spirit. Siapa yang diutus Allah, Who sent by God, dialah yang menyampaikan firman Allah. He speaks the word of God. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Because God give them the unlimited Spirit. Jadi suasana Pentakosta, So in this Pentecost season, di mana gereja Tuhan the church of God, sejak gereja mula-mula since the early church sampai gereja zaman akhir, until the church in the last days, tugasnya tetap sama, the duty is still same, menjadi orang yang diutus oleh is Tuhan. to become the person that sent by God.
diutus untuk menyampaikan firman Allah, sent to speak the word of God, diutus untuk memberitakan Injil. sent to preach the gospel. Alkitab mencatat And the Bible says ada yang disebut Injil keselamatan, the gospel of salvation, ada yang disebut Injil kerajaan Allah, the gospel of the kingdom of God, dan Injil kemuliaan and the Kristus. gospel of God's glory. Tentu saudara, Of course, brothers and ini bukan sisters, berbicara Injil itu it's berbeda-beda, not talk about we have different gospel, no, tapi berbicara tentang sasaran dari firman. but it talks about the target of the word, Firman Tuhan yang diberitakan the word of God that speaks. membawa kehidupan umat manusia untuk diselamatkan. It's to bring the people of God to be saved. Firman Tuhan yang diberitakan The word of God that preach membawa manusia untuk menerima kerajaan is to sorga. bring man to receive the kingdom of God. Firman Tuhan yang diberitakan The word of God that preach membawa manusia kepada kemuliaan Tuhan. is to bring man to the glory of God. Itu sebabnya kuasa Roh Kudus That's why the power of the Spirit diberikan kepada orang yang mau diutus oleh is Tuhan given to the people that want to be sent by God untuk menyampaikan firman Tuhan, to preach the word of God. agar setiap orang yang mau menerima firman So Tuhan everyone who receive the word of God diselamatkan, will be saved, dibawa ke dalam kerajaan sorga, bring to the kingdom of God, sekaligus dibawa untuk masuk dalam kemuliaan and Tuhan, also to enter the glory of God dengan diperlengkapi with equipped dengan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, by the power of unlimited spirit, Roh yang tidak terbatas. the unlimited spirit of God. Jadi kalau kita mengingat kembali tentang So if Pentakosta, we remind again about Pentecost, kita mengingat kembali apa yang dikerjakan Tuhan we remember again what God did untuk before, mengutus gereja is Tuhan to send His church dengan diperlengkapi dengan Roh yang tidak by berterbatas, equipping them with the unlimited spirit, agar berhasil menyampaikan firman. so they will success to preach the word of God. Karena itu intinya, Because this is the main point. Roh Kudus diberikan The Holy Spirit given, supaya gereja Tuhan menyadari so church will realize bahwa kita diutus di tengah-tengah dunia ini that we are sending in the middle of the dengan world kuasa yang tidak by terbatas, the unlimited spirit of God, agar kita bisa menyampaikan firman so we Tuhan. can preach the word of God. Maka saya mau katakan, So I want to say, bobot firman Tuhan the quality of the word of God, ini tidak boleh dikurang-kurangi. we should not reduce it. Firman Tuhan harus disampaikan dengan penuh We kuasa. must completely preach the word of God with power. Firman Tuhan betul-betul harus menyelamatkan. The word of God will save the people. Firman Tuhan harus menghadirkan kerajaan The sorga. word of God will bring the kingdom of God. Firman Tuhan harus menampilkan kemuliaan Kristus. And the word of God will bring the glory of Christ. Bukan kemuliaan manusia, Not the glory of that man. bukan kemuliaan dunia. Not the glory of this world. Yang ditampilkan firman harus kemuliaan Tuhan. What the word of God will bring is the glory of God. Firman Tuhan tidak berbicara kemuliaan So dunia, the word of God never speak about the glory of this tapi world. firman Tuhan adalah berbicara tentang kemuliaan But Tuhan, it's not about the glory of God itself. kebesaran Tuhan, The greatness of God. bersaksi melalui firman. Testify through the word of God. Maka kalau kita bersaksi, That's why if you do that testimony, saksikanlah kemuliaan Tuhan. testify the glory of God in you. Saksikanlah yang dikerjakan oleh Tuhan Testify about what God did in you melalui firman-Nya. through His word in you. Jangan biarkan setan menipu kita Don't let Satan deceive you melalui kesaksian-kesaksian kemuliaan dunia. through the testimony about the glory of this world. Iblis pernah menawarkan kemuliaan itu Satan want to give that glory kepada Yesus Kristus, to Jesus Christ, tapi Yesus menolaknya. but Jesus reject. Tuhan tidak butuh kemuliaan dunia. Jesus never need the glory of this world. Oleh sebab itu yang perlu disaksikan That's why what we need to testify melalui firman Tuhan. through the word of God.
adalah kemuliaan Tuhan, is only the glory of God, kebesaran Tuhan. the greatness of our God. Saya mau tekankan dalam ibadah kita ini, I want to talk in this service pentingnya kuasa Roh Kudus how important the power of the Spirit untuk kita terima dari Tuhan, that we need to receive it from God, untuk membawa kita kepada hal-hal yang Tuhan ingin. and will bring us to the things that God wants for us. Sebenarnya sejak perjanjian lama Actually, start from the Old Testament, berbicara tentang Pentakosta talk about Pentecost. sudah dinyatakan dalam Alkitab. It's already revealed in the Bible. Bukan hal yang pertama, It's not the first time, tapi sejak hari raya but since the festivals, dalam kitab Imamat disinggung kembali tentang hari raya, in the book of Leviticus, is talk about the festivals, terutama Imamat pasal 23. especially in the Leviticus chapter 23. Salah satu yang menjadi renungan kita pada hari ini What we need to meditate this time adalah berbicara hari raya Pentakosta. is about the Pentecost Day. Pentakosta artinya hari ke-50. Pentecost means the 50 days. Bangsa Israel merayakan hari raya 7 minggu. So Israel people celebrate the 7 weeks. Berarti kalau 7 minggu 7 kali 7, So 7 multiply 7, it's mean 49 49, dirayakan pada hari ke-50. and it celebrate in the 50 days. Di dalam perjanjian lama juga sudah ada yang namanya hari ke-50. So in the Old Testament, it's already talk about Hari days, Pentakosta. Pentecost days. Cumanya dalam perjanjian lama, But in the Old Testament, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang tertentu, the Holy Spirit is given only to the special people, tidak secara umum. not common. Dan orang-orang yang diberikan Roh Kudus And the person that received the Holy Spirit untuk dapat dipergunakan oleh Tuhan. is to be used by God. Makanya orang-orang yang mau dipergunakan Tuhan That's why the person that want to be used by God harus diurapi. must be anointed. Dalam perjanjian lama yang mendapatkan pengurapan itu, In the Old Testament, the person that received the anointing, yang pertama adalah para nabi, first is the prophets, yang kedua para imam, second is the priests, dan yang ketiga raja. and the third is king. Inilah kehidupan yang diurapi dalam perjanjian. This is the life, the person that will anointed in the Old Testament. Makanya pada zaman yaitu Musa, So in the time of Moses, pada zaman Yosua, in the time of Joshua, ada orang-orang yang diurapi. there are people anointed by God. Joshua terkejut Joshua surprised. supaya orang itu dihentikan. So he want to be stopped. That person. Karena kalau semua orang mendapat kepenuhan Roh Kudus, Because if all the people filled by the Holy Spirit, semua mendapatkan Roh Kudus. all the people receive the Spirit Karena of pada God. zaman itu nabi, imam, dan raja lah yang berhak At mendapat. the time, only priests, prophets, and kings received the anointing of the Karena Spirit. Joshua memberi laporan kepada Musa Because Joshua report to Moses, supaya orang-orang itu dihentikan. so the people will be stopped. Tapi apa kata Musa kepada Joshua? But what Moses said to Joshua, Mengapa engkau begitu giat membela aku? why you are so strong to defend me? Sebenarnya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, Actually, the people who filled by the Spirit of God itulah orang-orang yang ditentukan Tuhan. is the people that chosen by God. Itu sebabnya dalam kitab Imamat That's why in the book of Leviticus, kembali kita diingatkan bagaimana berkat hari ke-50 yang harus God kita kerjakan. remind us the blessings of the 50 days that we need to receive. Ini adalah gambaran daripada berkat kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup This is kita. the pictures about the blessings of the Holy Spirit that will pour out in us. Jadi sekali lagi saya mau katakan, So one more time I want to say, kita tidak hanya mempopulerkan hari ke-50, we are not talking about the 50 days. ya. Karena kalau kita hanya berbicara hari ke-50 Because saja, if you only talk about the 50 days, saudara, yang paling penting, what is the most important? apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? What the work of the Holy
Holy Spirit, di tengah-tengah jemaat Tuhan, in the middle of His di church, tengah-tengah gereja in the Tuhan. middle of God's church, Seharusnya gereja Tuhan actually Church of God, jangan hanya menerima Roh Kudus dalam waktu tempo yang tertentu saja, not only to receive the Holy Spirit in a special time, tapi seharusnya gereja Tuhan but Church of God, setiap saat harus betul-betul dipenuhi oleh Roh Tuhan. every time, every moment need to be filled by the Holy Spirit. Tidak saja kita merayakan hari ke-50, Not only we celebrate the 50 days, bagaimana hari-hari yang lain? how about the other days? Apakah kita tidak memberi kesempatan bagi Roh Allah Are we not giving the opportunity to the Holy Spirit untuk mengerjakan to work inti dari kehendak Tuhan? what is God's want in us? Tadi pagi saya katakan, This morning I preach instruksi yang pertama yang harus kita kerjakan the first instructions from God that we need to do pada hari Pentakosta. at Pentecost. Kita membawa korban sajian kepada Tuhan. We must bring the burnt offering to God, Tentu korban sajian yang kita bawa dalam hari Pentakosta. and the a burnt offering that we need to bring to Kalau God in kita belajar Pentecost. kembali kepada Imamat pasalnya yang ke-23, If you learn from the book of Leviticus chapter 20, kita membawa korban sajian, we bring the burnt offering, dan korban sajian yang kita bawa kepada Tuhan and the burnt offering that we give to God harus benar-benar must be adalah sesuatu is something yang menyenangkan Tuhan. please God, Menyenangkan Tuhan. please God. Kalau dalam Imamat pasal 2, In the Leviticus chapter 2, kita telah belajar tentang korban sajian. we learn also about the burnt offering, Dan korban sajian dalam kitab Imamat pasal 2 and the burnt offering in Leviticus chapter 2 harus adalah tepung yang terbaik, is the fine flour, roti yang tidak berat. unleavened bread, Itu harus dibawa kepada Tuhan. must bring to God. Itu menunjukkan It's talk about bahwa kita harus melakukan firman that Tuhan, we need to do the word of God, mengasihi sesama kita to love others seperti diri kita sendiri, like ourselves, tanpa kemunafikan, without any hindrance, murni tanpa ada kemunafikan. pure without any hindrance. Tidak ada maksud-maksud So yang there is tersembunyi. no other meanings. Tidak ada maksud menguntungkan There kepada is diri. no other benefits for us. Sepenuhnya kalau kita mengasihi orang lain, Completely when we love agar others, orang lain itu diselamatkan, is that person will be saved by God. agar orang lain itu memperoleh kerajaan So sorga. that person will receive the kingdom of God. Tidak ada hubungannya dengan diri kita, There is no relations with ourselves. supaya diri kita ini dipermuliakan, So to make ourselves be glory, supaya diri kita ini dihormati, to make ourselves be honored, tapi sepenuhnya but completely kita mengasihi orang lain we love others karena kita sudah merasakan because we already kita experienced telah dikasihi Tuhan. that we love by God. Kita sudah diselamatkan. We save. Tentu saudara, So brothers and sisters, berkat yang sudah kita terima itu all God's blessed that we receive, kita salurkan kepada orang lain, we must give to others, supaya orang lain juga so diselamatkan. others also will be saved by God. Jadi korban sajian, So the burnt offering, kalau disebut sajian, if we say burnt offering, berarti ditunjukkan, it's mean that we sow it to God. diperlihatkan. We make it in front of God. Jadi suasana Pentakosta, So Pentecost kita season, harus bisa menunjukkan, we must sow it. memperlihatkan kepada Tuhan We must bring it to God. sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Something that will please God. Terutama kalau kita berbicara korban sajian di Imamat 23 ayat 17, Especially when we talk about the burnt offering in Leviticus chapter 23 verse 17. memang sangat begitu berbeda dengan korban sajian
yang ada di Imamat pasal 2. is completely different with the offerings in the Leviticus chapter 2. Kalau di pasal 2 adalah roti murni tidak beragi. In chapter 2 is the pure bread, unleavened bread. Tapi di suasana Pentakosta But in Pentecost season, justru harus dicampur dengan ragi. that bread must be leavened. Ayat 17 saya bacakan kembali. 17, I will read again. Imamat 23. Leviticus 23. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 efa yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Bring 2 loaves of bread from home as wave offerings, made from 2/10 of fine flour baked with leaven as first fruits to the Lord. Jadi yaitu korban sajian pada saat Pentakosta So the wave offerings in Pentecost harus membawa 2 buah roti is to bring 2 loaves of bread yang harus ditunjukkan kepada Tuhan. that we need to sow it to God, Dibuat dari 2/10 efa tepung. made from 2/10 of fine flour. 2/10 2/10. berarti 2 kali lipat dari kewajiban. It's made a double from the obligation. Kewajiban sebenarnya pada hari-hari yang biasa Actually, the obligations in the daily, itu 1/10 efa. it's only 1/10. Sama dengan bangsa Israel. Same like Israel people. Mereka harus memungut mana. They must pick up manna. Kewajibannya setiap hari Every day, the obligations they need to pick up. 1/10. 1/10. Tapi pada hari ke-6 But at the 6th day, mereka harus mengambil 2 kali lipat. they must pick double. Jadi kalau berbicara di sini 2/10, So, if we talk about 2/10, ini adalah berbicara kebutuhan di akhir zaman. it talks about the need in the end of time. Kebutuhan di akhir zaman. The needs in the last days. 2 kali lipat. Double portion. Saya mau katakan kepada seluruh jemaat I Tuhan, want to say for the people of God, di akhir zaman ini, in these last days, berikan persembahan hidupmu, give your offerings of your life, korban sajian the wave offering yang kau tunjukkan kepada that Tuhan, you can sow to God. bukan lagi yang biasa-biasa, Not just the ordinary offerings, tapi 2 kali lipat. but 2 times. Lebih dari apa yang kita kerjakan di hari-hari sebelumnya. More than what we do before. Praktekkan firman Tuhan. Practice His word of God. Lebih dari hari-hari yang lalu. More than the day before. Kenapa saudara? Why, brothers and sisters? Karena sudah tiba waktunya zaman akhir. Because this is the time of the last days. Bangsa Israel harus memungut manna Israel people need to pick up manna pada hari ke-6. at the 6th day, 2 kali lipat. 2 times, double. Karena hari ke-7 Because at the 7th day, tidak seorang pun boleh mengambilnya lagi. no one can take. Maka persiapan untuk menghadapi hari ke-7 So the preparation to face the 7th day adalah hari ke-6. is the 6th day. Demikian juga gereja Tuhan. Same like the Church of God now. Untuk mempersiapkan kita memasuki hari perhentian. To prepare us for the rest day. Menyambut kedatangan Tuhan. To welcome the coming of the Lord. Yang akan membawa gereja Tuhan. That will bring His church Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. enter the 1000 kingdom of peace. Persiapannya adalah di akhir The zaman. preparations in the last days. Bagaikan berada pada hari ke-6. It's like we are in
the 6 days. Oleh sebab itu kita jangan sampai gagal. So we should not be failed. Justru pada zaman sekarang, Actually, in these days, zaman akhir ini, in this last time, kalau Tuhan menginstruksikan kepada bangsa Israel, God gives instructions to Israel, korban sajian yang akan dibawa pada hari the Pentakosta wave offerings that they need to bring in Pentecost adalah harus menunjukkan 2 buah roti, is to bring 2 loaves of bread, 2 roti 2 loaves of bread, untuk diunjukkan to kepada be Tuhan, waved, to be sown to God, yang terbuat dari 2/10 efa. made from 2 tenths. Ini menunjukkan suatu kehidupan It's talk about the life yang bisa dipersembahkan kepada that Tuhan we can offer to God, untuk menyenangkan Tuhan, please our God, karena kita telah mendapatkan firman Tuhan because we already receive His word, 2 kali lipat, double portion. sama dengan nilainya It's same with equal with the pada pencurahan Roh in Kudus. the pour out of the Holy Spirit, Sebenarnya mempersiapkan gereja actually Tuhan to prepare the church of God untuk menghadapi zaman akhir, to face the last days. supaya kita punya persiapan, So we will have a good preparation. bukan biasa-biasa, It's not just common, tapi lebih lagi. but more and more. Hari-hari ini These days, sebenarnya Tuhan sedang membuka kesempatan actually God still opens the opportunity bagi seluruh gereja di for seluruh all the churches around the world untuk menerima pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, to receive the great work of Holy Spirit 2 kali lipat 2 times, dari double, sebelum-sebelumnya, more than before, untuk mempersiapkan gereja seluruh to dunia prepare the church around the world mengalami suatu kebangunan rohani, to have the movement of spirit, kegerakan rohani to the movement of the Spirit yang berkaitan that's connect dengan menyambut kedatangan Tuhan to welcome the coming of the Lord yang sudah diambang that pintu. is near. Jadi korban sajian pada Pentakosta, So the wave offerings in Pentecost, tepung yang terbaik itu the fine flour harus dicampur dengan ragi. must bake with leaven. Biasanya harus murni, Actually, the bread must be pure. tapi pada hari But Pentakosta in Pentecost, diberi kesempatan there's opportunity dicampur dengan ragi. to be baked with leaven. Saya sudah terangkan bahwa pada hari Pentakosta I will explain that at Pentecost, ada pencurahan Roh Kudus. at the time of pour out the Spirit, Tuhan ingin berurusan God want to deal dengan ragi-ragi, with all leavens, dengan keburukan. with all badness. Tuhan ingin berurusan God want to deal dengan kejahatan with all evils, agar dibakar so it will burn. pada hari Pentakosta. Pentecost, Api kuasa Roh the Kudus power of fire membakar segala keburukan, will burn all the evil things, membakar seluruh kejahatan, or will burn all the bad things, dihapuskan, will be finished, diselesaikan will be end melalui kuasa Roh by Kudus. the power of the Holy Spirit. Oleh sebab itu dalam suasana That's Pentakosta, why in the season of Pentecost, gereja Tuhan tidak boleh bermain-main. church, we must not play around Api again. Tuhan sedang turun Fire of God is coming down menghapuskan semua to kejahatan, burn all evil things, menyingkirkan semua dosa. is to remove all sins. Ini betul-betul pernah terjadi zaman kisah para rasul. And it's happened in the time of apostles. Kuasa api Roh Kudus The power of fire of the Holy tidak Spirit boleh dipermain-main. cannot be played around. Ini sesuatu yang nyata, saudara. It's something very real. Ketika ada dosa masuk, When sin enter, Tuhan tidak segan-segan membinasakan. God will punish them. Dalam suasana Pentakosta, In Pentecost, suasana Roh Kudus in the time of the Holy Spirit, memakai para hamba Tuhan, use the servants of God, para rasul dalam gereja mula, use the apostles in the church, early church, Ananias dan Safira, Ananias and Sapphira,
mencoba-coba mendustai Roh Kudus. They try to lie to the Spirit of God Karena tidak membawa persembahan dengan sungguh. because they don't bring the true offering to God. Dia sudah berjanji Actually, they already make promise dengan menjual hartanya. by selling his treasures. Dia akan bawa kepada kaki He rasul-rasul. will bring all to the feet of the apostles to God. Tapi dia menahan sebagian But they keep half for dari hasil penjualannya. from the result of their treasures. Dia menganggap tidak apa-apa. They thought it's no problem. Tapi Roh Kudus pada zaman itu But the Holy Spirit at that time, begitu memakai para hamba Tuhan, he used the servants of God. memakai Petrus dan teman-teman, He used Peter and his friends. sehingga terjadi koreksi kepada Say Ananias. there is a correction to Ananias. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Why you lie to the Spirit of God? Dengan menahan sebagian. By keep half. Saya mau katakan, I want to say, Roh Kudus menempah dosa ketidakjujuran the Holy Spirit will correct the dari sin of lying kehidupan Ananias dan from Safira. the life of Ananias and Sapphira. Bayangkan pada waktu itu Can you imagine at the time, Ananias dan Safira Ananias and Sapphira tewas. die immediately? Kenapa saudara? Why, brothers and sisters? Karena Tuhan mau tunjukkan Because God want to show kuasa Roh Kudus power of Holy Spirit. betul-betul mau membakar semua keburukan, Truly want to burn all the bad mau things. menghancurkan semua kejahatan. Want to destroy all evil things. Tuhan ingin kehidupan yang menerima Roh Kudus, God want the life that receive the Holy Spirit. sama dengan Pentakosta, Same like Pentecost. sama dengan hari ke-50 Same like the day, the 50 days. yang dinubuatkan dalam kitab Imamat 23 It's ini, prophesied in the Leviticus chapter 23 yang harus dibawa sebagai korban sajian. that we need to bring as the wave offerings to God. Tepung yang terbaik, It's the fine flour, api yang harus dicampur dengan ragi, but baked with leaven, dibakar. will be burned. Dengan kata lain, In other words, kuasa Roh the Kudus power of the Holy Spirit ingin menyelesaikan, want to finish, ingin menghancurkan want to destroy semua dosa. all sins. Dan saya mau katakan, And I want to say, bukan saja dosa yang kelihatan, only the sin that we can see, tapi dosa yang tersembunyi, but the sin is hidden. dosa yang disimpan. The sin that we keep, Roh Kudus mau the menyingkirkannya. Holy Spirit want to remove it all. Terutama di zaman akhir Especially ini, in these last days. biar gereja Tuhan So the Church of God siap menyambut will be kedatangan ready for Tuhan. the coming of the Lord. Tanpa cacat dan celah, Without blameless and spot. gereja Tuhan Church of God, sidang mempelai Tuhan the church of His bride, harus dipersiapkan. must be prepared. Tidak ada lagi cacat There is celah, no more blemish. sudah dimandikan Is already filled by the water, dengan memandikannya dengan air dan firman. with the water of the Holy Spirit and the Word of God. Kembali saya tekankan, One more time I want to say, dalam suasana Pentakosta, in the Pentecost season like this, Roh Kudus bekerja dengan luar the biasa, Holy Spirit work mightily meningkatkan to reveal hal-hal yang rahasia, things, secret things, baik yang rahasia dalam hidup kita the secret things in our life, maupun yang rahasia dalam diri Tuhan, also the secret things that in God dinyatakan will reveal oleh Roh Kudus. by the Holy Spirit. Siapa yang tahu kesalahan Ananias dan Safira? Who will know the mistakes of Ananias and Sapphira? Orang dia menjual hartanya, They sold their own treasures. itu hak dia. They have the rights, Tapi karena dia sudah sempat berjanji, but because they already make promise in their heart, Tuhan tahu God knew it. apakah yang dia janjikan What they promised to God benar-benar diberikannya sepenuhnya kepada truly will given to God completely, atau tidak.
or not. Sebenarnya kalau dia tidak berjanji, Actually, if they never make promise to God, dia bukan mendustai Roh Kudus. they will never lie to the Holy Tapi karena Spirit. dia sudah berjanji, But before they already make tapi promise, tidak ditepati, but they don't keep their promise, inilah yang menjadi dosa. this is become the sins of Ananias and Sapphira. Maka kalau saudara dan saya That's why if you and me, sudah membuat satu perjanjian, if we already make promise to God, baik kepada Tuhan, to God Himself, baik kepada dirimu or sendiri, to yourself, minta Roh Kudus memampukan engkau ask the Holy Spirit to give you untuk melakukannya, to do it, tanpa mengurangi. without reduce it. Jangan kurangi apa yang kau janjikan, Don't reduce what you already promised to God. terutama kita sedang berada pada zaman akhir ini, Especially we are already in the last days now. zaman Roh Kudus. The time of the Holy Spirit. Seringkali manusia terlalu gampang berjanji. Many times people it's easy to make promises. Misalkan berjanji mau melayani Tuhan, Examples, they promise want to serve God. ketika semangat rohaninya mantap, When they have a good spirit in them, semangat 45, they have the spirit of 45, langsung berjanji and they make promise seluruh hidupku all my life untuk melayani Tuhan. to serve God. Tapi di tengah jalan But in the middle of the way, terlalu mudah mengingkari janji. it's too easy to them to not to keep their promise. Masih sedikit persoalan hidup, Just a little problems of life. sudah meninggalkan pekerjaan. They only turn away from God's work. Sedikit kurang saja, Just a little of lackness. sudah tidak ingat lagi janji, They forget their promise to God. bahkan ingkar janji, Even they not keeping their promise. bahkan berbalik Even they turn back meninggalkan Tuhan, to leave God behind. meninggalkan To pekerjaan. leave the works of God behind. Andai kata Tuhan tuntut hari ini, If God asks you today, mana janjimu? where is your promise all this time? Mana yang kau katakan itu? Where's what you are saying to me before? Terlalu banyak berjanji, Too many times we make senang promises atau susah, in good time or bad time. mengikut Tuhan. Want to follow God. Senang atau susah, Good time, bad time. melayani Tuhan. I want to serve God. Dulu lagu-lagu lama kita We have an old songs before. terlalu banyak mengingatkan kita, It's to remind us, walaupun saya susah, even I'm in a bad time, menderita dalam hidup, suffering in this world, saya mau iring Yesus I want to follow Jesus sampai selama-lamanya. forever. Tapi terlalu banyak But too many orang yang sudah menyanyikan lagu ini people who sang this song, undur di tengah jalan. they stop in the middle of the way. Bukan saja undur karena kesusahan, Not only stop and turn because of suffering, tapi ada juga undur karena sudah diberkati. but they turn away after God's blessing. Setelah dia diberkati, After God blessed them, setelah dia menjadi orang kaya, after they become rich, dia lupa they forget semua yang pernah dia katakan. all things that they have said to God. Dia lupa They forget apa yang dia peroleh. what they receive. Semua dari It's Tuhan. come from God. Saya mau mengingatkan jemaat, I want to remind people of God. jangan main-main pada zaman Roh Kudus. Don't play around in the time of Holy Spirit. Karena kalau kita berbicara korban sajian, Because if we talk about the wave offerings, adalah sesuatu yang ditunjukkan sama Tuhan. it's something that we must say to God. Tuhan tidak bisa kita dustai. We never lie to God. Tanpa kita tunjukkan pun Tuhan tahu. Without showing to God, God will know it all. Tanpa kita perlihatkan pun Tuhan tahu. Without we bring it to God, God already know it before. Tapi Tuhan akan menuntut. But God will ask Apalagi kita sudah menjanjikannya kepada Tuhan. after we already made promise to God. Tuhan akan menagih. God will ask that. Mana janji? Where is your promise? Mana perkataan? Where is your word? Sampai Tuhan berfirman, And God gives the word also. semua perkataan yang sia-sia The words that in vain from our mouth, harus dipertanggungjawabkan. we must be responsible for them. Apalagi
perkataan-perkataan yang formal kepada Tuhan. especially the word that formal to God. Saya banyak melayani orang, I serve many people, baik jemaat church members, maupun hamba Tuhan. also pastors and leaders. Ketika sedang berada dalam persoalan, Where they are in the problems, semua berjanji. they make promise to God. Ya. Tapi seiring dengan waktu, But during the times, terlalu banyak yang mengingkar. too many also not keeping their Baik dalam promise. menyampaikan pengajaran, Even in the preaching of the teaching, ketika dia baru semangat terbuka mendengar pengajaran, when they receive the teaching of the word, akan bersaksi, they give testimony. oh Tuhan, Oh Lord, tidak ada sehebat firman-Mu. there is none better than this. Inilah yang terbaik, This is the best teaching. inilah yang paling hebat. This is the great teaching of the word. Tapi seizin Tuhan, But by God's, ketika proses pemurnian tiba, when the process of sanctifications come, bukan saja mengelak dari firman Tuhan, not only they run away from the word of God, bahkan juga banyak mengkhianati but also they blame God, firman Tuhan, the word of God, pengajaran, the teaching of the word, bukan saja dengan kata-kata, not only by their words, tapi dengan perbuatan. but by their actions also. Tapi saya ingatkan, But I want to remind korban us, sajian pada the Pentakosta wave offerings in Pentecost sifatnya menyingkapkan is to reveal keadaan kita, our situation, menyingkapkan keburukan kita, to reveal the bad things in us, menyingkapkan kejahatan kita. to reveal evil things in us. Bukan karena Tuhan mau mempermalukan kita, Not because God want to humiliate us, tapi Tuhan ingin menyelesaikan, but God want to deal and finish. ingin melepaskan kita God want to release dari semua dosa kita, all of our dari sins, semua keburukan from kita, all our bad things, dari semua kejahatan from kita, all our evil things, dengan api kuasanya, with the fire of His Spirit, supaya kita dapat menyenangkan so Tuhan, we can please God, supaya Tuhan dapat menerima hidup kita so sepenuhnya, God will receive our life completely, menjadi milik Tuhan. belong to God. Bukan saja menyingkapkan dosa dan keburukan kita, Only to reveal our mistake and our sins, tapi Roh Kudus bekerja juga menyingkapkan pribadi Tuhan, but the Holy Spirit also to reveal His person, agar kita memahami diri Tuhan. so we can understand God clearly. Dalam 1 Korintus pasal 2 1 Corinthians chapter 2, ayat 11, verse 11. siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Is there anyone who can understand his own thought except his own inner spirit? In the same way, no one can know the thoughts of God except God's Spirit. Roh Tuhan menyingkapkan apa yang terdapat dalam diri So Tuhan. God's Spirit is to reveal what is in God. Jadi kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, So when we receive the power of the Holy Spirit, karena Tuhan yang mau memberitahukan siapa dia, because God want to reveal Himself, siapa diri Tuhan sesungguhnya, is God really for us? Tuhan yang rahasia The secret God akan menjadi nyata dalam hidup kita will reveal in our life ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. when we feel by the Holy Spirit. Apa yang tidak terpahami oleh kita What we cannot understand melalui pengetahuan kita, through our knowledge, melalui akal budi kita, through our mind, disingkapkan oleh Roh Kudus. will reveal by the Holy Spirit. Tuhan menceritakan dirinya, God telling Himself apa yang rahasia tentang diri Tuhan what is secret mystery about God. dibukakan oleh Roh Kudus. It will reveal by the Holy Spirit. Apa yang kita tidak pahami tentang diri Tuhan What we never understand about God, melalui Roh Kudusnya, through His Spirit, Dia membukakan, He opened, Dia menunjukkan, He saw it.
siapa dirinya. Who is God? Sehingga saudara dan saya So you and me, tidak ragu we will never doubt mengikut Tuhan, to follow God. tidak ragu melayani, We will never doubt to minister God, sebab Tuhan menyingkapkan because God will reveal siapa dirinya yang sesungguhnya. who is God truly. Sehingga poin yang kedua, So the second point, pada Pentakosta at Pentecost, kita bisa menunjukkan hulu hasil we can sow the first fruits dari yang sudah kita terima dari Tuhan. from what we already received from God. Itu jelas dalam Imamat 23 ayat 17. It's clear in the Leviticus 23 verse 17 Bahwa yang kita bawa pada suasana hari raya Pentakosta, that what we bring in Pentecost, hari ke-50, the day, the 50 days, ayat 17 kembali saya bacakan. 17, Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 efa tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. bring 2 loaves of bread from home as wave offerings made from 2/10 of fine flour, baked with leaven as first fruits to the Lord. Jadi poin yang kedua, instruksi dari Tuhan So the second instructions from God, supaya umat Tuhan membawa hulu hasil bagi Tuhan. the people of God must bring the first fruit to the Lord. Apa yang sudah mereka dapatkan What they already received dari apa yang sudah mereka kerjakan from what they already work, harus mereka bawa untuk ditunjukkan kepada Tuhan they must bring it to sow to God sebagai hulu hasil. as the first fruit. Yang pertama, The first. sekali lagi saya mau katakan, One more time I want to say, yang pertama the first dan yang terutama, and the best. apa yang sudah kita terima dari Tuhan What we receive from God, harus kita kembalikan kepada Tuhan. we must offer it to God. Bukankah hidup ini dari Tuhan? This life is from God. Seharusnya seluruh hidup ini So all of our life, harus kita serahkan kepada we must give it to God. apa yang kita punya hari ini. What we have today, Itu semua hasil berkat-berkat Tuhan. it's come from the blessings of God. Seharusnya kita katakan kepada So Tuhan, we must say to God, inilah hulu hasil dari hidup. Lord, this is the first fruit of my life. Inilah hulu hasil dari pekerjaan. This is the first fruit of my work. Aku bawa sebagai korban sajian I bring it as the wave offerings to you, di hadapan. in front of you. Yang pertama dan yang The terutama first and the best. harus dipersembahkan kepada We Tuhan. must offer it to God Itu tepatnya pada Pentakosta. at Pentecost. Jadi Roh Kudus mendorong kita So the Holy Spirit will force untuk us melakukan to do yang pertama dan the terutama first and the best untuk kemuliaan Tuhan, for God's glory, untuk melayani Tuhan, to serve God, untuk menyenangkan to Tuhan. please God. Sekali lagi saya katakan, One more time I say, Anda tidak dapat menyenangkan Tuhan you will never please God melalui daging kita ini, by your flesh, tapi kita dapat menyenangkan Tuhan but you can please God melalui Roh-Nya only by His Spirit yang diam dalam kita. that stay in us. Kita dapat melakukan kehendak Tuhan We can do God's will in us ketika kita tidak menurut daging, when we don't follow our sebab flesh, daging bertentangan dengan Roh. because flesh against the Spirit. Seringkali kita punya keinginan untuk melakukan, Many times we have a will, want to do God's will, tapi karena kita melakukannya dengan daging, but when we do it by our flesh, berlawanan dengan Roh. it's against the Spirit of God. Setiap kali kita melakukan, Every time we do it, sehingga kita gagal, we fail. kita tidak berhasil melakukan, We never success to do it
Karena tidak sepenuhnya kita mau dipimpin dan dikuasai. Because we never completely want to live by the Spirit. Tapi ketika Roh Tuhan memenuhi kita, But when the Spirit of God fills ada us, kuasa untuk mematikan segala there is a keinginan power to put to death all the semua yang plans. berlawanan dengan kehendak Tuhan. Everything that against God's will, Ditaklukkan it will defeat it oleh Roh. only by Spirit. Oleh sebab itu saya katakan, That's why I say, mari beribadah. let us do the worship. Mari kita melayani Let do the ministry to God dalam kuasa kepenuhan Roh, in the power of the Spirit of God, supaya kita bisa memberikan hulu hasil so we can give the first fruits dari hidup kita from our life kepada Tuhan to the Lord, untuk kemuliaan bagi Tuhan. only for His glory. Poin yang ketiga, The third point, Roh Kudus diberikan the Holy Spirit given to us, supaya ada perhentian dalam hidup kita, so we can be stopped in our life. supaya ada perhentian. There is a stop. Tentu Tuhan mau Actually, God wants hidup kita tidak selalu mengembara, our life is not only wandering, tidak selalu ngawur dalam hidup kita, it's not only wander everywhere, tapi Tuhan ingin menempatkan kita but God wants to put us pada suasana berhenti. in the rest place, in the stop place. Maka dalam Imamat pasal 23 That's why in Leviticus chapter 23, ayat 21, verse 21, pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. on the same day, proclaim a sacred assembly for yourselves. You are not to do any servile work, and this is to be an eternal ordinance wherever you live throughout your generations. Jadi poin yang ketiga, So the third point, supaya ada perhentian, so we will stop, rest. kita harus mengadakan pertemuan kudus We must make a holy assembly. yang dengan kata lain beribadah kepada Tuhan. It means we do the service to God. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Not to do any servile work. Ada perhentian, There is a rest, a stop. ada ketenangan. There is a peace. Makanya kalau saudara mendapatkan kuasa Roh Kudus, That's why when you receive the power of the Spirit, Anda mendapatkan urapan Roh Kudus. you receive the anointing of the Spirit. Roh Kudus itu membawa jiwamu kepada perhentian. The Holy Spirit will bring your soul to the rest. Dengan kata lain, tidak mengembara. In other words, you will not wandering anymore. Ada ketenangan. There is a peace in you. Hari-hari ini These days, Roh Kudus akan memberikan ketenangan Holy Spirit will give the peace to you. bagi orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. For the people who love God, Ketenangan karena Roh Kudus. peace because of the Spirit. Perhentian. The rest, stop. Jangan kamu bekerja Not to do any servile work dengan melakukan pekerjaan berat. by the servile work. Dengan kata lain, ini waktunya kita mengalami keringanan-keringanan. In other words, this is the time for us to receive something is light. Tidak memaksakan diri. Not to push ourselves. Roh Kudus tidak memaksakan saudara untuk mengandalkan dirimu. Holy Spirit never push you to depend on yourself. Tapi Roh Kudus membawa saudara untuk bergantung kepada Tuhan. But the Holy Spirit will bring you to depend Dan on God. kalau saudara bergantung pada Tuhan, And if you depend only to God, terjadi sesuatu perhentian, there is a stop, there is a rest in you, keringanan. there is a light in you. Saya percaya ini kita butuhkan I sekarang, believe we need this now, supaya semua menjadi ringan. so everything will be easy, light. Tuhan Yesus pernah mengajak para murid-muridnya, Jesus one time asked his disciple, marilah kepadaku come to me.
Semua kamu yang letih lesu dan all of you with a heavy burden, aku akan memberikan kelegaan kepada I will give you peace to you. dan belajarlah kepada And learn from me, karena aku lemah lembut because I'm gentle dan rendah hati, and humble, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. and your soul will be in peace. Tuhan mau ringankan God want to make everything right. orang yang penuh dengan Roh Kudus. The one who filled by the Spirit, Tuhan kasih kekuatan God untuk will, membuat hidupnya mengalami keringat. God will give the power to make them right, easy. Walaupun ada kesukaran, Even there is troubles, engkau sanggup you are memikulnya. able to follow God. Itu pengakuan dari Paulus. This is the confess of Paul. Dia katakan di dalam Dia, Paul said, in Him, di dalam Tuhan, in God, aku dapat menanggung segala sesuatu. I can burden all things. Kalau ada Tuhan dalam hidup saudara, If God is in you, melalui pertolongan Roh Kudus, by the help of the Spirit, saudara akan berkata, you can say, Tuhan yang memampukan engkau God is the one to make me able menanggung segala to sesuatu. take everything. Tidak ada kesukaran There is no troubles yang tidak engkau sanggup melalui. that you cannot face. Tidak ada kesusahan There is no hardship yang tidak bisa engkau lewat. that you cannot pass. Tidak ada persoalan There is no problems yang tidak bisa engkau lalui. that you cannot pass. Tuhan itu akan datang, God will come, siap menyertai engkau ready to be with you dalam setiap musim hidup. in every seasons of your life. Bukankah demikian nyanyian kita? That's our song also. Engkau ada You are di setiap musim hidup. in every seasons of my life. Setiap musim hidup kita, In my seasons of our life, Tuhan itu memberikan perhatian God give rest melalui kuasa Roh Kudus. by the power of the Holy Spirit. Tuhan ingin God wants gereja Tuhan Church of God mengalami perhentian, to experience the rest, mengalami sabat, to have Sabbath, sehingga pertemuan kita dengan Tuhan so our meeting with God, tidak terhalangi lagi it will never hinder oleh kuasa by daging, by the power of flesh, tapi kita bisa bersekutu dengan but Tuhan we can have fellowship with God dalam keadaan ringan. in light, in easy. Tidak lagi saudara bisa terhambat Nothing will obstacles you oleh semua keadaan. by every situation. Kemiskinan pun bisa kita lewati, Poverty, we can handle it. kekurangan bisa kita All lewati, lackness, we can handle it. penyakit pun bisa kita Even lewati, our sickness, we can handle. semua bisa kita lewati, Everything we can pass. karena Tuhan membuat beban kita ringan. Because God made our burden easy. Semua dapat kutanggung di dalam I can take it in God yang memberi kekuatan kepada that give me the power. kata Rasul Paulus. Apostle Paul said, Saya yakin I believe kalau Paulus bisa menyatakan ini, if Paul can declare it, seluruh jemaat Tuhan, all the people of God, seluruh pelayan Tuhan, all the servants of God, seluruh hamba Tuhan all the pastors, dapat melakukannya. you can do it also. Yesaya pasal 28 Isaiah 28, ayat 11 sampai 12. 11 and 12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Farewell then, through the mouth of foreigners and the foreign languages, the Lord will speak to his people. Ayat 12. 12. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengar. To whom he said, this is the resting place, so give rest to the weary, and this is the place of repose, but they would not listen. Ayat 11 ini menggambarkan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. So verse 11 is talk about the people who feel by the Menunjukkan Spirit, kehidupan yang dibaptis oleh Roh Kudus, baptized by the Holy Spirit, sampai dapat berbahasa-bahasa yang lain. even they can speak in
foreign language. bagaikan berlogat ganjil, They talk in tongues, tidak dipahami orang lain, cannot be understood by others. tapi melalui kepenuhan Roh Kudus By the full of the Holy Spirit, akan berbicara kepada kita, they can speak to us. berfirman kepada kita. They will give the word to us. Inilah tempat perhentian, This is the resting place. berilah perhentian Give the rest kepada orang yang lelah. to the worried people. Inilah tempat peristirahatan. And this is the place of repose. Ini yang diserukan oleh orang yang penuh Roh Kudus. This is what the people will feel the Holy Spirit will talk Tapi about. banyak orang tidak mau. But many people don't want to Roh listen. Kudus yang mengerjakan, The Holy Spirit that Roh work, Kudus yang membawa gereja the Holy Tuhan Spirit that will bring the church of God untuk mengalami to perhentian, have a rest, mengalami ketenangan, to have peace, mengalami peristirahatan. to have repose. Tapi sampai hari ini But until today, masih banyak orang tidak mau many people don't dibawa oleh Roh Kudus bring by the Holy Spirit untuk mengalami perhentian, to have rest, peristirahatan. to have a peace. Padahal manusia berusaha Actually, people try untuk mencari ketenangan. to get peace. Tapi saya mau katakan pagi siang hari ini, But I want to say this time, perhentian dan peristirahatan the rest and the peace, hanya ada dalam kuasa Roh it's Kudus. only in the power of the Holy Spirit. Hanya ada pada kuasa firman Tuhan. Only in the power of the Word of God. Jemaat Tuhan People of God, yang mau menikmati ketenangan, if you want to enjoy the yang mau peace, menikmati you perhentian, want to enjoy the rest, biar jiwamu mendapat so your ketenangan, soul will be rest. tidak mengembara, Will never wandering tidak anywhere. kacau, Will be never. tidak gelisah. Will be never. Terimalah Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Berikanlah kesempatan bagi Roh Kudus Give the opportunity to the Spirit of God untuk menyegarkan jiwamu, to refresh your soul, untuk membawa engkau, to bring you, untuk bertahan, to be stand for God, menghadapi dunia to face this world yang menakutkan dan bergelora ini. full with fear. Di dalam kuasa Roh Kudus In the power of the Holy Spirit, ada ketenangan, there is peace, ada kemenangan. there is victory. Pagi menjelang siang ini, This time, biarlah kita nikmati suasana Pentakosta. let us enjoy the Pentecost. Suasana Pentakosta Pentecost seasons. bukan teori, It's not theory only, tapi pengalaman but experience bersama dengan Tuhan. with God. Bukan hanya sekedar kata-kata. It's not only words, Pentakosta, Pentecost, tapi pengalaman kita but our own experience bersama dengan Roh Kudus. together with the Holy Spirit. Bukan kegerakan biasa, It's not only ordinary tapi movement, kegerakan yang membawa kita but the movement that brings us untuk menunjukkan kepada to Tuhan, show to the Lord, inilah Tuhan this is Lord, yang dapat menyenangkan hati. then what will please you. Kegerakan yang membawa kita Movement that will bring us mengalami perhentian. to have the rest. Goal yang Tuhan, The goal that God's want in us. sekali lagi, One more time. goal yang Tuhan inginkan. The goal that God's want in Gereja us. siap sedia Church will be ready untuk dijemput Tuhan, to bring by untuk God, menjadi mempelai to Tuhan become the bride of yang God, berdandan that bagaikan us seorang istri like a wife untuk menghadap suami. to face her husband. Jadi Roh Kudus itu punya goal. So Holy Spirit have goal, Goalnya bukan hanya berkat jasmani, not only physical blessing, biar supaya kita kaya secara so we jasmani, will be rich in physical. tapi goalnya adalah But the main goal is, apakah kita siap menyambut kedatangan are Tuhan? you ready or not to welcome His coming? Orang yang siap menyambut kedatangan The one Tuhan who is ready to welcome the coming of the Lord, tidak terikat dengan dunia, never bonded of this world, tidak terikat dengan apapun yang namanya dunia ini. will never bonded by everything in this world. Kita akan terbang We will fly. tanpa ada yang menghalangi kita Nothing will hindrance untuk us bersama-sama dengan Tuhan. together with God. Nanti kita lanjutkan dalam ibadah ketiga. Next, we will continue at the third service. Mari kita tundukkan kepala, Let's bow down our head kita berdoa. and we pray. Bapa, Father, terlalu indah janjimu, how beauty your promise, pengharapan yang kau siapkan. the hope that you given to us. Ketika kami dipenuhi Roh Kudus, When we feel by your Spirit, kami bersyukur kepada we give thanks to you, Lord. segala dosa dan kejahatan Every sins and
evil Engkau things. singkirkan. You will remove it, Bahkan engkau membuka and you will open. rahasia tentang dirimu You sendiri. will reveal the mystery of Sehingga yourself. kami mengenal So engkau we will know you dengan tepat dan benar. true and exact. Bukan sekedar samar-samar Not hindrance, melalui rohmu. but through your Kami spirit. mengenal engkau. We will know you. Kami mengerti engkau. We will understand Kami you. tahu kehendak. We know your will. Kami tahu tujuanmu. We know your purpose. Tuhan Yesus, Lord Jesus, biarlah kehidupan kami juga let our life bisa membawa hidup kami can bring karena ourselves pertolongan Roh Kudus, because your help membawa yang terbaik will bring the best untuk kami tunjukkan kepada that Tuhan, we can sow it to God. yang terbaik dari hidup The kami, best from our life. yang terbaik dari apa yang kami punya The best what we have adalah milik Tuhan. is yours. Kami memperolehnya dari Tuhan, Because we receive it from you, dari Tuhan. from God to God. Itulah kehendakmu, Bapa. This is your will in us. Bahkan melalui Roh Kudus, And through your spirit, engkau mau membawa kami you want to bring us untuk mengalami perhentian, to experience the rest. peristirahatan, The rest in you. ketenangan. The peace. Kami tahu We know, Lord, daging selalu membuat kami mengembara, our flesh always make us wandering, bahkan berburu hunting hal-hal daging. fresh things. Kami tidak mau seperti Esau. But we don't want like Esau. Esau gagal Esau failed karena kelelahan, because he tired, karena berburu, because he hunt mengejar daging, to seek the flesh. sehingga pada akhirnya So in the end, dia menjual hak kesulungan, he sold the firstborn sehingga dia kehilangan segala sesuatu. and he lose everything in the end. Tuhan, kami tidak mau. Lord, we don't want Tolong this. kami, Tuhan. Help us, Lord. Berikan kami perhentian. Give us the rest. Jangan kami berburu Don't let us hal-hal dunia ini, hunting the Hal-hal the daging worldly ini. things, Lord. tapi tolong kami, Roh But Kudus. help us, Lord. Semua kami, All of us, seluruh jemaatmu, all your people, dimanapun mereka berada, wherever they are now, seluruh pelayanmu, all your servants, seluruh para hambamu, all your pastors, mari Tuhan, let us, Lord. kami telah menemukan ketenangan We find the peace, Perhentian. the rest di dalam Kristus in Christ karena Roh Kudus. because of the Spirit. Kami bersyukur, Tuhan. We give thanks to you, Lord. Oleh sebab itu kami menyembah. That's why we want to worship you. Kami tahu kuasa-Mu hebat, We know your power is kuasa-Mu great. terlebih besar. Your power is greater than anything else. We want to worship. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu buah pujian kuasa. Kita katakan kuasa-Mu, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Oh amin. Kuasa-Mu terlebih
it's never too late. Kuasamu terlebih besar. Power is great Karena engkau ada di dalam roh. because you are in your spirit. Your word, Lord, Engkau mengerjakan sesuatu is to work something seperti apa engkau mau. according to your will. Kami percaya We believe God, Roh Kudusmu, your spirit, roh yang membawa kami the spirit that will bring us, supaya kami sampai kepada puncak so perjalanan. we will to the end of your will. Itulah perhentian. That's the rest. Perhentian dalam The hidup. rest place in you. Kristus adalah perhentian. Christ is our rest. Dalam pengurapan yang baru, By the new anointing, kami menikmati we will experience peristirahatan. the rest place. Kami tidak mengembara lagi. We will never wandering. Kami tidak berburu, We will never hunting tapi anything. kami sudah mendapatkan We already hal received yang terindah the most beautiful di dalam Kristus. in Christ. Ketika Tuhan memenuhi kami When you feel dengan kuasa Roh, by the power of the Holy Spirit, kuasa yang tidak terbatas unlimited power, yang kau berikan kepada gereja give it to your sebagai utusan Tuhan as the sending untuk melayani di tengah-tengah to serve in the middle of the world. supaya banyak orang diselamatkan, Many people will say, supaya orang menerima kerajaan surga, many people will receive the kingdom supaya of orang heaven. menerima kemuliaan Tuhan. Many people will receive the glory of Bekerja God. hancur. But we all work. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Pagi ini dan siang ini This morning, this kami night, sudah dengar firman-Mu. we already receive Kami your bersuka cita We rejoice menerima firman-Mu. to receive your word. Dan kami yakin And we believe semua kami dipulih. every voice will be restored. Seluruh jemaat di mana pun berada People wherever they are now dipulihkan will be Tuhan. restored. Pelayan-pelayan, The ministers of para hamba Tuhan, the pastors and leaders, gembala-gembala sidang, the pastors, the Tuhan churches, tolong semua. God will help them all. Tuhan tidak meninggalkan kami. God never forsake Tuhan us. bersama dengan kami. God always with us. Secara khusus kami berdoa, Especially we pray, seluruh jemaat all of your church people dikuatkan Tuhan will be strengthened by you. dalam segala pergumulan mereka. Every struggling Tuhan adalah jawaban. God is the Kalau answer. ada umatmu, If your people para are hambamu servants of God, yang sakit, maybe they are sick, maka juga kami berdoa. and we pray also Untuk saudara-saudara kami for our brethren yang terinfeksi virus that infected by the COVID-19, COVID-19. kami berdoa, We pray biar kemurahan-Mu that your mercy dinyatakan bagi will mereka be revealed in them dan tolong mereka and Tuhan. help them, Lord. Kami berdoa, We pray biar kesempatan selanjutnya in the next untuk opportunity kehidupan kami for our lives bersama-sama together dipakai oleh will Tuhan be used by you untuk kemuliaan. only for your glory. Berkatilah mereka Bless them, Lord, dimanapun mereka berada. wherever they are now. Secara khusus kami tetap berdoa. Especially we keep Kau berkati seluruh jemaat, bless your baik members yang bekerja that work di Batam, in Batam, di luar Batam, outside Batam, di luar negeri, other countries, cukupkan semua. provide all they need. Tuhan yang membela mereka. God always be there. Sebelum kami tinggalkan Before we leave this place, kami berdoa, we pray also berkati persembahan seluruh jemaat all the offerings of your people untuk kemuliaan, only for your glory. karena mereka melakukan Because they do it berdasarkan because of love, mengasihi Tuhan. loving us. Berkati juga bangsa kami, Bless also our nations, berkati pemerintah kami, bless our government, dari mulai Bapak Presiden, of our president, Wakil Presiden, vice presidents, para menteri, on the cabinet, pejabat tinggi, all the high kepala officials, daerah, the leaders kabupaten kota. in the cities and Tuhan villages. memberkati semua. God bless them, Berikan hikmat akan diri, terutama untuk kami di Batam, supaya waktu ke depan in the future kami dapat beribadah we can gather together, bersama-sama dengan together jemaat to worship you. dalam pertolongan Tuhan. Semua aktivitas yang akan segera kembali dikerjakan dan dapat dilakukan masyarakat Indonesia. All the people of Tuhan Indonesia, beri hikmat, God give akal budi, wisdom, disiplin yang tinggi high discipline untuk kemuliaan for your glory. kami. Sementara mengakhiri ibadah We ini, want to end the service. kami minta Tuhan tolong We ibadah kami yang the terakhir. next service, Lord. Tuhan tolong saudara, God help us, Lord. dan kami semua siap menerima berkat. Ready to receive your Saudara-saudaraku yang brothers and sisters. arahkan hatimu ke sorga, Put your heart to heaven terimalah berkat Tuhan. and receive the blessings of God. Kasih karunia dari Tuhan The Yesus, grace of our Lord Jesus, cinta kasih dari Bapa the Sorga, Lord, our Heavenly penyertaan Father, dari Roh Kudus, the comfort of Holy akan Spirit menyertai, will always be memberkati blessed saya dan saudara sekalian sekarang dan sampai selama. and forever and ever.
Tuhan. Have a blessed Sunday. God bless. Cuman ya,